Ito yung sa chocolate, ma'am. Patry ko sa inyo. Atingin nyo na lang, ma'am. Atingin nyo na lang, ma'am. Atingin nyo na lang, ma'am. Masarap siya, ma'am. Moist siya, di ba, ma'am? Pero pag si strawberry, ma'am, 120 lang po, ma'am. Nakikita ko yung sa kanya. Hmm. Eh, di tatlo na lang. Ito, magkano pag... 390 lang, ma'am. Oo. Gusto mo bang paabutin ng ano? Kasi last day na ng promo tomorrow, yung minimum 600 pesos, may free cake ka, ma'am. Ano yung cake? Pakita ko man, ma'am. Ano din, kung nagustuhan mo to, ma'am, similar siya din, ma'am. Pero mas dense lang yung ano niya, ma'am. Moist cake kasi siya, ma'am, eh. Ganito siya, ma'am. Tapos may chocolate frosting pa to. Basta kung nagustuhan mo to, ito yung parang upgraded. 600 ang bibilin. Opo. Oo, 600. Eh, ano na yun? 400, alas 400 na yun na bill. 390 na yun, ma'am, eh. 390, bali 400. Oo. Ano pa? Mag-a-add ka. Kuya, ano bang ano? Bukod doon, ma'am, ma-recommend ko sa taas ito, ma'am. Nutella matcha, ma'am. Yan yun. Ito, matcha ba? Oo. Ito ka na yun, di mo paborito. Ano mga Ha? SP Choco Blue. Ito, isa ito. Sige, tsaka matcha. Isa na lang, ma'am. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Alam mo yun, ma'am? Mari pangalan. Ay, Marie, totoo. Sakto pala. Fake news. Sakto pala, ma'am. 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, wala kang ano, ma'am. Meron. Walang Fake pag- news nga yun. Pero alam mo, mali sa kanta na yun. Asawa ni Marie, lalaki, di ba? Ano? So, wala talagang panty. Hindi, totoo, di ba? Hindi naman babae. Walang... Huwag na nga, ma'am, para. Para maka-against. Di ko alam kung totoo pa. Oh. Alam mo, St. Alvin. Sige na, St. Alvin. Ito na lang. Ito. Ay, blueberry. Apa, tsaka ito na. Pero ano pa lang yun, ma'am? 520 pa lang yun. Itong Nutella. Sige pa, ma'am. 640 lang. 640. I-recompute ko para 640, ma'am. I-recompute ko, ma'am, para sigurado. 640. 399 eh. Tapos 120 plus 130. 640 pa lang. Tapos may 150 isang ganyan, ma'am. Oh. Ako mismo nagluluto niya, ma'am eh. Oh. So yung kamay ko malalasa. Hindi, joke lang. Joke lang. Oh. Siyempre gumamit tayo ng utensils. Okay. Mga tools. Tsaka isang Nutella. May laman to. Akin na. If ever magustuhan mo, ma'am, you can order online din. Punta ka lang sa mga social media ko or sa website, ma'am, pwede rin. Iba nga. Dagdag mo na rin yun. Ganito na, ma'am, mukhang abot kayo next na 600, di ba? Dalawa bibigay ko sa inyo pag ano. Si Kuya, tatandaan namin yan. Nakikita ko yung TikTok mo. Hindi, pag naka 1-2 ka, ewan ko, baka bigla kayo magdagdag kasi, ma'am. Incropec, ma'am, pwede ka rin magdagdag. Ikaw na lang kaya mag-business. Marie din pangalan nila, ma'am. Hindi. Hindi, balang. Ito sa April, si Lay. Mas magandang Marie din Marie, eh. no? Tres Marias, di ba? O, di ba? Pero anong ginagawa niya? Okay nang Marine, wag lang ano. Ano yun? Alvin ngayon. Ano yun, ma'am? Yung... Ano tawag pag chismosa, ma'am? Ano tawag doon? Marites. Oh, Marites. Wag lang Marites, oh. Eh, baka magalit. May nanonood na. Okay na, Minsan ma'am? marites kami. BPI, ma'am, no? Oo. Apa. Sige pa, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you, ma'am. Happy Chinese New Year, ma'am. Ano ba dito may bench ba dito? Bench. Alam ko lang H&M, eh. Teka, bench. Kasi yung magpabango Parang sa wala, ma'am. mag-brush eh. Deodorant. Hindi ako sure. Watson's, ma'am, sa taas yata, di ba? Baka nandun na yan. Bench, hindi ako sure, ma'am. Parang wala, ma'am. Basta tingin na lang tayo. H&M lang yung sure ako na meron. Thank you, ma'am. Ingat po, ma'am. Sugar free, ma'am. Baka gusto niyo sugar free, ma'am.